kami iti mga sa thank you iti ay mo iti nagpata thank you iti gundaway mo na nagdakang ito ginati pabalik iti asiyo itong ganda ganyaman kami da kami dito iti balay iti mga law at kung da kami karang samba kan matipon na sa kakapsat ito pamati ang church daw ato naman iti tulog yung kung pangatibiang iti aming naragin iti iti mga kantararang iti panangisagan yung katakang physically, mentally, emotionally, spiritually. Nakita dito mga iti nabulak na puso ko ng spirito na napakumbabat ng galmes. Because also the hunger and thirst iti sa ulo. Katulungan na kami na nyaman iti nakaliyon kami makadal, magagang may pasadubso pa iti puso na akong tunggal. May sakit na kami, mamdas man na kami tubig ko iti pamati kan umudag iti pangakamo panakaw iti kadakalubagan iti sasali. Kararagmi nga dakay iti mangidalan, dakay iti mangunatang makibiyang iti aming karamihan iti dahi iti magkaldaw. Kumiti ka na iti aming kamarapsin awan kawan kawan iti magapuanan ni awan iti maawatan ni nuhan kayo makibiyang. Kararagmi iti aming napasagkaran ni din. May bring glory and honor and praises to our name alone. Kararagmi iti balagi iti ito na daw iti service week kan kadagi iti mission tulungan yung kali ni Pastor Paul, Pastor Mark, Pastor Sani, Pastor Carlos, Pastor Nandi, Pastor Soro, Pastor Theodore, Pastor Joshua kan kadagi iti music ka kapag kadagi mga idalan mo katapada itong galmaysa anong siya nagidali po itong mga saba tulungan kong galmaysa nga nakay iti may pangpanghuna isawi iti may plano kung mapadayawan ng mga kadagyaman kami panagkikilap sa randang ni Kristo na kalubog pangisalakan ni Yaman kami iti church na nakailangan ni pagyaman kami kung nakaisalatan masagot yung paggalbay sa natin. Once again, ako na kami ako padagili adungo pinarugin ko iti sangwan at iti service fee may sentro kakalayan kadahay. Tulungan niyo iti pastor niya mapigsayo iso kayo tinananay nga si Riplay panangkundo iti nasantong nga espiritu kararagli iti boldness and understanding and the clarity and then invite them that they buy you na nagwali mga channel of blessing iti pastor ni kada kami nagtulog iti sa ulo kararagling mga iti dagiti sasabuyo dagiti manggagmi agwali naman na nasamti kan naragsa iti panang tanggap ng galbay sa kanaman to you be all the glory, honor and praises sa Lord palugin nyo kaniti sa iyong gagawang na makibiyang o rin dati platform ni Mamusa ang galing ko mga nasyat at ano kung iti magawat na kan kararagli ipangan mo na yun iti kong galbay sa itibibiyag kong galbay sa kanaman to you be all the glory, honor and praises sa Lord for all these things we ask and pray in Jesus' wonderful name. Amen. The platform nga usaran tayo ti Facebook is my personal account. Awan ti live na da Facebook page tayo ng Pamuno Apay. At da personal account ko Tagalog kin English iti at da so first time na Ilocano tata. Ang kayo huwag kayo magtataka kung bakit Ilocano po ngayon. Pakisilaw man dagi jay patay please. Okay, let's sing. Iti topic ko tatagsapa that ititle na The Deadness of the Dead. No kasano iti natay, niya iti taray iti biag iti natay. Natay lang na ruden, makita pa lang ayan ti biag na. So niya iti attitude, ugali iti nabiag nga natay. So iti meaning na, niya ti ugali ti haan nga naisalakan. Ado dagiti kakabsat tayo nga dapat dyan music camp. Especially dagiti musicians tayo. So, anusan tayo iti piano kin gitara pa ilaag na. Let's sing Save, Save. May papanti salvation ti kantaan tayo. Let's sing Save, Save.
Hindi official song leaders tayo, dadaamin yung music camp. On the first stanza, I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me, and what His grace can do for you. Saved by His power divine, saved in the light sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. He saves me from every sin and harm. Secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved in your light sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved. When good and the and all alone, in love He said to me, come unto me, and I lead you home to be with me eternally. Saved by His power divine, saved in your light sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Skilled believer. Huwag bisita at titigil. Ang Kimuyog JTV, Psalm 19, kakapsat. Psalm 19, 7 to 10. Okay, Giant, Psalm 19. Verse 7, all together now, begin. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. For to be desired are they that go, yet the man's find gold. Oh, sweeter also than honey, and the honey gold. Verse 8. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. That commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. For to be desired are they that go, yet the nuts find gold.
sweeter also than honey and the honeycomb. Verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. For to be desired are they that go, yet find gold, sweeter also than honey, honeycomb. 11. Moreover, by them is thy servant one, and in keeping of them there is great reward. Verse 10, for to be desired are they, though yet advance find gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Get your Bibles, kakapsat. Let's proceed to our scripture reading. The scripture reading tayo is in the book of Colossians chapter 1, mahanag kamali. Colossians 4. Colossians chapter 4. Let's call Pastor Junel. Colossians chapter 4 verses 1 to 18. No ada kay jay kakapsat, please say amen. Basahan tayo magsisinublat. In verses 1 and 2, tagduduwa tayo nga verse kakapsat. In verses 1 and 2, dahil iti nakasurat iti sa itiam. Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. We God pray also for us, God who opened unto us the door of confidence, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. I will make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. All wise things shall Titus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord, whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your state and comfort your hearts. With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. Aristarchus, my fellow prisoner, saluted you, and Marcus, sister's son to Barnabas, touching whom ye received commandments. If he come unto you, receive him. And Jesus is all justice, who are the circumcision. It is only a member person unto the kingdom of God, which is a being of comfort unto me. And Epaphras, who is one of you, the servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. For I bear him record that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Salute the brethren which are in Laodicea, and Demas, in the church which is in his house. And when his episode is spread among you, also he read also the church of Laodicea. And then an episode from Laodicea. 17:18, begin. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. The salutation by the hand of people, remember my bonds. Grace be with you. Amen. At tugaw tayo kakapsat.
Kitaan nyo man biit kay Colossians chapter 4 kakabsat. Jayanti verse 1, makita tayo, iti sa unga masters. Amo, kita. Dagiti amo, masapol nga iteda kadagiti servants da, iti pusto nga para kanyada. Gamin, in any transactions, no naisalakan ka man, winuhaan. Tandaan nyo na ito Suro ti Bible na ito Tinyaman nga transaction nga arabidon. No sika nakitulag iti swelduhan, ited mo ti swelduhan. Tano at kanyang jay kwarta, kat haan mo nga inted, kat nagsangit, di jay nakatulag mo, ni Apo Diyos, iti mangibalos kanya na. Haan ka nga mangabak, no nilukom, di jay kinatulag mo nga trabaho. Dahil iti meaning iti just and equal. Masapol nga nun niya iti nagtutulagan, iso iti matungpal. Dagiti amo, masapol at na siya at nga ugali, kin panagtrato da, kadagiti empleyado da. Iti calling ni Apo Diyos iti church at Colossae, at tultuloy dapat iti church iti kararag. Kin aganad tayo nga da iti panagyaman na. And also, iti maysa nga pakakitaan, iti maysa nga naisalakan, jay panagsasao tayo. Kunana iti verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Hanaya pagsasao tayo, di ay, niya ka magagsasaw, no, pa'y kaasin-asin na mo, ti saog, kunada niya. Dato'y Bible di ay. Ta iti kamin, iti mata, iso ti silaw ti bagi. Iti panunot, iso met ti mata ti kararwa. Iti met ngiwat, iso iti boses ti bagi. Iti met puso, iso iti boses ti kararwa. Pagruaranda, ngiwat. No anya iti ugali na ti panagsasaom, iso ti kasasaat na jay puso. So nga hangkay nga mamati di pagsasao nga, ay arpos tingiwat ko, ti agsaw ti dakes. Hani nga na siya, para kadagiti na isalakan tayo ta. Kita nyo jay verse 5. Walk in wisdom toward them that are without. Magnatayo nga dasirib na, kadagiti tattao nga da jerwar. Kasanom nga mapapati isuda nga dakat ikinaputno, no tingiwat mo narasaw. So nga dito'y church tayo, isursurok kanya yung ikusto nga panagsasaog. No nakakita kayo iti tao nga dapat nga respetuan, agpo kayo man, kinopo. No nakita yung mat ni Mayor, good morning Mayor, no nakita yung mat ni Pastor, hanyo nga, ikanyo mat dayaw namin no, isursurok pa'y kadagiti preachers tayo, di Bible School, kasano agsao tinasyaat. Kasla kumakastoy, ada tinagapa, agkabsat na ito'y, nagapa da. Kunana di lalaki, kastoy, napana di kantin, kunana, kat, inbagak, mga laman ti makan, ited ko kininanang, kunana. Di mada di kantin, nagungot, inapa na, nagbastos ka, nagapadan. Inyopen up da kanya. Kasto'y tisungbat ko. Kasanong nga inbaga, jay panang dawat mo. Jay ko naamuan. Malaman din na ba in sidaan? Tayo ko kininanay. Jay mo may sa nagpagteng. Una naman. Jay tono. Oray kadagiti extended Bible School tayo, sulok na ita, no tumawag kayo, dati maresrespeto, ba't dapat kayo kasasauyo?
Pastor, timawag ka ba? Oh, sino? Musa? Alakas gani nga, ikanyo matidayaw na. Ay na, ultimo padak na pastor, bagbagak, nagitugting. Niya nga. Hanggang dakamag? Kano ba ay? Diyan nga, dahil. At adakamag, pastor. Adakamag, sir. Adakamag, kapsat. Kitkitaan gamin iti lubong, iti panagnatayo. Kuna na dyan verse 5, walk in wisdom. Jay walk, makita jay speech. Verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Makita yun dito yung 7, naging ganang pababa, dagiting workers ni Apostle Paul, ni Tychicus, ni Onesimus, ni Aristarchus, ni Marcus, ni Justus, ni Epaphras. Aduda pa dita. Tibilin na, verse 17. Agore kayo, tapno, kadalalawa. Verse 9. With Onesimus, niya ti description ni Paul, a faithful and beloved brother. Faithful ka no, and beloved. Anya ti dating abiyag ni Onesimus. Nagtakaw ni Onesimus. Sino tinakawan na? Sino tinakawan ni Onesimus? Jericho, sino? Ni Archipus ka no? Ni Philemon. Nya ti relationship ni Onesimus ken Philemon. Amo ni Philemon. Tagabo na ni Onesimus. Nagtakaw ni Onesimus. Nagtarayan na. Jerome. Sino tinasabat na Jerome? Ni Apostle Paul. Naisalakan ka din ni Onesimus. Niya'y naramid na. Dinasuruan ni Onesimus, nagserbi pa kini Paul, di pulungan. Dinakita ni Paul nga napudno ni Onesimus, in sublina, nangaramid pa iti surat. Philemon, di title na. Titapik na ni Onesimus. Nya lesson na, you can start all over again. Basta. No ni Apo Diyos ket nangisalakan, hanyaman iti naglabas sa kapsat, mabalin mo manen timamrugi. Ta naparabor ni Apo Diyos. Ket iti kaimportansyan, verse 17, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Ayaten nga kakabsat, ti ministry naggapo kin Apo Diyos. Itong palo. Anyaman ti ministry nga naitalagking katandaanan ni Apo Diyos tinagten. Hanyo sayan ti ministry. At that ti direction ken meaning itibiyag. Ministry is very important. Ibiyag itaw. So nga, iti maudi nga word ni Apostle Paul, take heed, annagan yu, ti ministry nga inawat yu, kini Apo Diyos. Alam nyo to, nagiti bisita tayo, tinagnaganda, Pastor Junel, then we will welcome them. Kinada iti talo mag-testimony, madamdama kanya tayo, tapno ma-bless tayo man niya. Kaya excited na nag-preach actually, testimony lang ko na. Tumadar tayo karoon, kakapsa. Tumadar tayo, let's pray. Kararag tayo. Amami kin Diyos mi, surwan na kami nga ipatigbi iti ministry nga intanet mo kada kami. Kin iti panakaisalakan nga inted mo kat maikita, babaen iti panagsasaong. Help us, Lord, nagbalin nga naanad, iti panagnan, dawatet ti adu makaasi ka. In Jesus' name. Amen. Let's sing our final song.
will hail the power of Jesus' name. On the first stanza. Oh, in the heart of Jesus, and angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown King, Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him, Lord of all. He chosen seed of His grass raised, He ransomed from the fall. Hail Him who saves you by His grace and crown Him, Lord of all. Hail Him who saves you by His grace and crown Him, Lord of all. Every kindred, every tribe on this terrestrial world, to Him all majesty ascribe and crown Him, Lord of all. To Him all majesty ascribe and crown Him, Lord of all. Yonder take breath from me and His feet take fall. We'll join the everlasting song and crown Him, Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him, Lord of all. Lukatan tayo ti Bibles tayo kakabsat ti Ephesians chapter 2. Paki apayawan dagiti taga Giset, I need to talk kadagiti dayjay LM. Okay, set up dalaing kakapsat naladaw da nag-set up. And we have to set everything tatlo makita tayo. Konektado tayo ito yung TTV, kapsat. Dito yung parang dita. Ephesians chapter 2 verse number 1. And you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Itihaan nga nagisalakan kakapsat lalawag, tiawag ti Bible na tahi. Itipudno nga biyaghaan nga biyag ti bagi. Spirito. Masapol iti espiritu ti tao na biyag. No natay ti espiritu, ti awag ti Biblia, spiritually dead. Kita nyo pa iti chapter 2 verse
Ephesians chapter 2, verse 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Ti adalan tayo tata ngagsapa kakapsat. Ti intention ko, after this lesson, at nagamin ti kasaop nga membro tayo. Ket iti banag nga na ipalapayag kanya, masapul addressed niya. Baka dajay basol ket ipampapilit na, ket sana i-claim nga naisalakan isuna. Masapul nga i-klaro kada kayo am amin. Haan nga mabalin nga ilaban mo iti basol mo, and at the same time, ipagam nga naisalakan ka. Haan nga mabalin. Iso nga adalam iti biyag mo, whether you are truly saved or not. Kararag tayo, Amami kin Diyos mi. Speak to us through this doctrinal study this morning. For your glory and praise the Lord. In Jesus' name. Amen. Good morning, kakapsat. Mabalin tayo nagtulaw. Iti karirigatan na sitwasyon dito'y Bible nga nailatag dito'y sa uti Apo is self-deception. The meaning ti self-deception, lulukwam ti bagim. Nyangay kasano ngay nga lulukwam ti bagim. Pampamatsyan ti bagim, nga naisalakan ka, well in fact, hang kamudgayam nga naisalakan. Tay ti pudno nga pan nakaisalakan, makita ti biyag. So ti title na ti lesson tayo, The Deadness of the Dead. Iti unsaved, makita yu ti taray ti biyag na. So adalan tayo niya ti ugali, tinabiyag na natay. Malagip yu ti jay, imasidik kini Apo Isos, kunanak ket kastoy. Apo, surutan ka, uray sa dino ti papanam. Ngam palubusan na, nga itabon ko pa initatang ko. Yung sungbat ni Kristo. Let the dead bury their dead. Nakakita kayo, iti mangitabon, iti minatay na nga isunamot natay. Ti unsaved, nga tao natay isuna. Kastoy ti simple nga meaning na. Wan at abiyag na. Ngam no bigla nga natay isuna, jay maudi nga angus na, dito rabaw ti taga, iso ti umuna nga angus na, jay impyerno. Diretso da jay. Ti transition na, instantaneous. Basta na pugsat, jay angus ti ansay, agriingan isuna, jay impyerno. Habang agbibiyag ti haan nga naisalakan, anya ti ugali na, pansinin nyo dito yung verse. You had he quickened. Ti sao nga quickened na pabiyag. Who were dead in trespasses and sins. Ti unsaved natay ti basol. You only belong to one of these two categories. Dito'y nga duwa, dito'y may isa lang nga nakaibilangam. It is either you are dead or nabiyag ka. It's either you are unsaved, when no saved ka. Adalan tayo kakapsat, anya tipag na itinatay, the walk of the dead. Pakibasa Ephesians 2, verse 2, Mari. Ephesians 2:2. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Pansinin nyo, dajay course, kurso, han nga kurso nga po at meaning na data course, dajay daloy ti lubong, iso ti pagpagnaam. Ti meaning iti walk, ket peri pateo. Tanya, wherein in time past, ye walk, ye peri pateo.
Ti meaning ti peripateo, kastoy. Greek word data ti walk, meaning to tread all around. So na dahil ito'y ti biyag mo, dito'y nga Greek-Grikos ti pagnam. No unsaved ka, ti pagrikrikusan na ti biyag mo basol. No naisalakan ka, ti pagrikusan ti biyag mo, banbanag ti apo. Adanan tayo, the course of life, iti turong iti biyag, iti natay. Awan dito'y jay kasaok. Ngam sapulan ka. Ibagak kanya. Masapul nga kitaem iti biyag mo whether you are in the faith or not. Inya iti taray, iti natay. Hangalanglangay na ito'y. The course of life, iti natay. Ephesians 2:2, ye walk. Ti walk, so nagpagrigrikusan ti biyag na. Number 1, the walk of the dead. Basaan tayo man, no makita yo, no mabasa yo. Begin. The course of this word. Okay. Iti saan nga malaputan nga inclination. Ti meaning ti inclination, kayak mo. You are inclined sa pulam. Awan ti makalapet nga na. Iti kurso, iti daytoy nga lubog. Apa yung kabil ko jay Greek word ti course. Ayon, ti meaning na. Ti kamin aeon. Ti meaning na dajay, no anya ti ugali ti daytoy nga generation. Sila ko makastoy. Ti ugali ti generation iti World War II, nagiti amin nga naiyanak iti nga panahon, ti awag na nga ikat ko, silent generation. Kaputi rikat iti biyag, nakafocus iti generation kasano kam nga nga biyag. Damot ti generation ti baby boomers, Generation X, J 1970s, gana 80s. Lipatak niya nga generation niya tinagan na. Dagijay nga generation nga nagkakagut ti trabaho. 1970s ka na. Nagagagat ka na. Ti trabaho. Tatamad, generation millennials, nakatutok dati cellphone. Dahito iti generation nga ibagbaga ti Bible nga nuhaan kay agannat, da kayo ti generation nga haan yun nga inusar ti kapanunutan nyo, hanga kasra di naglabas, masapul ag research isuna. Agadag, tatada kanya yung di cellphone. Pati formula, dajay, ayan ti AI. Awanan ti agad-adal kanyayo. Tatanoy niya iti kurso iti lubong. Iti awan pa iti cellphone, iti taray iti lubong iti slow pace, yawag na. Agtutungtong ti aggagayan, kistoryada, adatatching lata, tata, kakatwada, ng handag tutungtong. Nakastada, mami. Nakaselfon da amin. Handagam mo. Ibaon tinaganak yung bingi pagkata. Wait lang, kuna na. Tapay. Tapos iti 1950s, 60s, 70s, hanga mabalin nga magnaka nga nakabra kinakapanti kalaan ti kalsada. Tata, kakapsat, mapangkayo ti may isa nga ili dito. In kayo na yan ti surfing area, no kaya iyo? Tata, nangaramid na ti ordinansa nga bawal. Tata, iti sangitan da no nakakasta ka. Tata, palpalakpakan ti ubing, dahita nagmayat, kunada. Dahito'y kadakes nga henerasyon. No anya ti generation ti tawel, dato ti bagbagana, the unstoppable inclination to the ion of the cosmos. No niya ti taray ti lubong, kasano kadakas, kasjay ka ba?
He walked according to the course of this world. Noon baga na kumatikanta, hawak ko ang bit, hawak ko ang gabit, kung kuna na. Kasyay mo, pati itsuram. Adaso may tinagan na, gambit. Iti meaning na daytoy, sin is not accidental. It is natural. Ay naaramid ko, hanga kasyay. Natural kanyada ti agbasol. Adapay jay buy-buyaag. Ubing paylaeng. Tansyaag jay taon na. Siguro 9 years old. Kuna ni tatang na, kuna na Jobing, Daddy, ang sakit ng ulo ko. Itigil mo kasi yung cellphone mo, anak. Kanina ka pa dyan. Ayaw ko, Daddy. Itigil mo, sabi ayaw ko. Kuna na Jobing, Daddy, ang sakit ng ulo ko. Kuna na. Madamdama, timangkanin jay ubing. Bakal pamatik, siguro jay ubing na tayo. Na aneurysm, siguro bintak ugat na. Apay, the ion or the aeon of the cosmos, the world, no anya, titaray tilubong, hanga aksidente kanyada, iso nga talaga ti kayada. In the College Act, that was 1990s, dagiti gagayam ko, pagpipinustaan dati babae. Maanak data ti 24 days. Sakon to man isublat din na isa. At haanak nga kasali ijay nga aramid, nga pakiding-ding nga. Haan nga accidental diay, natural diay. Ugali da. Apay adda iti arak jay langit, pastor. Awan, kuna. Iso mo uminom dito tala. Kuna da. Nagimas tubay. Apay langit papanam, numatay ka. No gamin na barda ka kalangitin. Kuna na. Gasa mo diyan. Sin is not accidental. It is natural. In simplify ko lang, jay meaning na. The meaning na the unstoppable inclination to the ion of the cosmos. The meaning na they have interbeating heart. No bagatay nga beating heart, jay hanga jay kutkuting nga puso. Jay biyag na mismo their very existence. They have interbeating heart. Ti daldalan kin paraan, ti daytoy dakas nga lubong. They have in their beating heart the ways and means of this evil world. Ti basbasol da, nung niya tiraramid ng tilubong, kaya da! Hanta marina dyan ti nakamkin konsensyada. Ti panagpilpili da, panagsasauda, panagpadbado da. Kung ano ninalan, anak tabadong nagakikid. Iso ti uso na nang. Da kaming idi na nang anak ka nagatid daw. Alalya kay kaming idi. Agasam na ita niya. Sa baling mata dyan, nakatitog unay anya ka, nakabubutang matan di jay. Tapos nakatitog pa'y buhok mo. Tapos nakapuraw ka pa, isa ka nagnatirabi, di alam mo. Miracle Crusade, di jay dawag na. Di panagbasbasol da, panagpilpili da, panagsasauda, panagpadpado da, ti kantada, ti kinadakas, ti prinsipyo da, araramidin to pa iti sabali, apay hang kumaaramid. Haan mo ida mapasarden, ulitin. Ti kadadaksan na pasamak dito'y Bible is self-deception. Jay pampamatsyang, ti bagim nga naisalakan ka, nga haan kamot gayam, nga naisalakan, abay, ti taray, ti biyak mo sa bali. The wickedness and the manner of the evil course of this old cosmos. Kita ang tibagin. Hanggang makikik to tapay sang kadamag kuking ka. Di nakarkaro tatag mo motor ka, ni nawayakan.
Dahil iti ibaga kanya, kakabsa. No iti basol pilyen nyo, ket pagbiyagan nyo jay basol. Nasaysaya at pay, nga awan ka dito'y church, nga adda ka dita basol mo. No iti church kayam nga paglansutan, kin kayam nga bastusen. Desisyonan iti church, ti kasasaad mo. No iti basol pilyon, more than the church. Aganad ka, kadapay di kastoy, masapul ibagaktab na amuyo. Kapri-preach ko laeng, may papan iti apostasy. Apostasy, iti pudno nga naisalakan han na kaya nga talikudan ti Apo. Makita yo ti apostasy. Apostasy means panagtalikod ti kinapudno. Kapri-preach ko pa laeng nga iti gathering tayo. Ti pagsasaok at church attendance, nga mga church attendance our gathering together. Kapri-preach ko pa lang, iti malam, awanan di Kristiyano. Kang kangeg na nga iti na isalakan makitipon, ti malam awan, uray prayer meeting awan. Sino ngay lukwang? Da kayo atad panuno. The manner of the evil course of this old cosmos. Dahito iti dinescribe ni John as loving the world. Inayat mo itilubong ti amin at terrep na. 1 John chapter 2, 15 to 16. Mari, pasaba na. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of God. Pansinin nyo ti statement. Haanyo nga ayaten itilubog. Teka lang. Love not the world. Haanyo ayaten tilubog. Di ba gana? Ti world dita, cosmos. Hanga Cosmos Bakery Ada Cosmos Bakery isang peran daw. Love not the system of the world. Neither dagiti banbanag nga atta iti lubong. Si asinuman nga mangayat ti lubong, ti ayat ti ama, awan kanyana niya jay ayat kay bagbagana. Haan mo nga ibati, iti basol ti lubong. Itingay taray ti lubong kayat mo. Iti kantam, hawak ko ang beat. Basta na niya ti kayat ti lubong. Ngayon na niya. Ngayat na ti lubong. For all that is in the world, the lust of the flesh, the repti lasad, the repti mata, iti kinatangsit, iti biyag. Nga nagkaputi ama, no di ka titilubo. Nya ko na. No niya ti kaya tilasag ko, aramida ka. No niya iti makita kalaeg, sa kunto ipanakkel. They have the unstoppable inclination to the course of this world. At dajay puso da, iti daldalan kin paraan, iti takas kalubong. The sins, the choices, the talk, pati pa nagsasaw, hangkay man nga, iti nalaingay nga gusar iti blasphemous words, Apo Diyos, sus Maria Josep, pakawanan na kaya po. Oh my golly, kung kunayo ta. Kanyuman ngay ramraman, tinagan ti Apo, tahanga mabalin nga hamubaitan. Ay, sus, kunana pa, nagdiin. Maria Josep lang. At least padatay nga tao ni Maria Ken Joseph. The talk, the dress, nagdisente kag paiso nagatidtog jay badog. Kanay ba? Nang dinabugtang ka jay iwan na kana mo dito.
Nag Bible study kami ay hanti somewhere in Tagudin way back in the 1990s. 1998, 99 kasi katawan. Dahil di tatay palitan no di ka nagpipintas to may balasa nga by Bible study dyan may. Nakakita kayo, di Bible study nga nakatangan. Kinuna na ti Bible. Gasa na, nag-read ka doon. Nakatangan, basa ka Bible, kastam. Apay, dagiti babalasa nga talaga napipintas da ipagak na kayo. Di pagsasaw ini nga karta da Gis nga kunada 11 ti itsura di babalasan. Tiriga na dada jay balay, jay short pants dada jay singit dan. Sada nagpupo daw kin artistahin ti rupa na. Agkat katawa kami kinitatay palitan ta nakatangan. Awan ti kwa pantintierno kung kuna na no ang agkalog king Kristo kung kuna. Nagriga mo ti kas. Pati gamin pa nagpadbato, alam mo ba, kasanong bagaan? Iso ti ion of the cosmos. Iso ti taray, ti agdama nga 30, iso kaya da. The very pati ti panag na ti ansay, the deadness of the dead, mapaspasurot, iso na ti taray, ti lubo. Second, basahin nyo man please. All together, begin. Ti kinadakas, agraraira, ayan ti uneg nga nakamda, intensyon da, nga awan pulos, ti buteng, ti panagukom, nga inbagada data ti kiyat ka, awan tiyan di Apo Diyos. Nga kung ano mapanak impyerno, basta iso kayat ka, no kuna na iso nasurutin. Apay biyag mo ti biyag ka. Wickedness prevails. Ang kasamaan ay nananaig sa kanilang panloob na hangarin na wala man lang takot sa kahatulan ng Diyos. Handa nga mabutang ti judgment. Apay handa mabutang. Sapagkat sila'y napapasakop sa impluensya ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. They are under the influence of the prince of the power of the air. Ephesians 2 verse 2. Pakibasa man there. Verily in thy past, walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit and the word and the figure of this world. Sikati sa lutsudan. No agbasol ti na isalakan, mabutan. Mabutan ka. Nga mararamid ng laga. Sikanto ti mang pasinnabatwan. No apay tinamag ka, pagpampanunutan. Nuhaan ka ba na tiklo isarden mo? They are under the influence of the prince of the power of the air. Apay nga ni Satanas ket prince, itibilag ti angin. Marisong mataman, awan mayabak nga sa balita, dadami niya music camp. Sikan. Apay nga ni Satanas ket prinsipe itibilag ti angin. Apay angin. So, hindi na nagulo yung Tagtangatan. Okay. Ephesians 6:21. Nya ti direct meaning na iti air kadi makitam nga marinam. Dahil tiklo na. Apay nga ni Satanas prinsipe iti bilag ti angin. Aggon kunay iso na iti kingdom nga haan na makita. Dahil ti meaning na. Sobre kayo manan ti Bible School. Nagbakasyon dala, makabulan. Tangatang. Paisuma, dahil tangatang. Ti unsaved, under isuna ti influence, ti prinsipe,
ti bilag ti angin. Kaya nasawan no, hanggang na isalakan, at ni Satanas jay likod. Nga mangiturong ti biyag mo. Kita nyo ti ugali da, there is no moral restraint. Ti moral restraint, moralidad, kinapudno, kinasyaat. Awan iti manglapet kanyada. Genesis 19:11. Siya konti itad ko di background na. Dagiti Sodomites, kore ka man, marisi ka manan. Anya ti awag ti Bible iti bakla. Ti Greek word na. Sodomite. Sodomite. Dahil ti Greek word na, Sodomite. Jengay gargarawan iti homosexual. Ti Greek word na malakos. Nya iti English word ti malakos. Effeminate. Kasi ti meaning na. Jay gargarawan iti bakla na lalaki eventually agbalintumet nga bakla. Malakos. Jay bakla, sodomite. Jay gargarawan na malakos. Ti meaning na ti malakos, the soft one. Dati nga lalaki diya, limamuyot. Tata, pinalimutan dati balay ni Job. Di pinalimutan dati balay ni Job, ay ni Job, nilat, tayo batin, ni Job batin, nilat, rimwar je tuwang anghel, binulag na dagiti bakla. Nyati inaramid dagiti pading. Kunana ti Genesis 19:11, they wearied themselves to find the door. Pinagod nila ang kanilang sarili sa kakahanap sa pintuan. Kasi timining na, ay nabulag at, akits ko na ba? Nabulag kami, kunana. Nabulag kami. Ayan na jarwangan mo, Lord. Ramanan mi man dagita bisita malalaki. Kunada ki din. Bulag ka lang nga ruden, biro kang pailaen, jay kaya mo nga ramanan. Ngawag na na jay. Awan ti moral restraint, no agbasol ti anse, rinada masunod. Haan nga kinapod nyo. Haan mo ida malaputan. Natangsit na nga ro. Madi ka kinom. Sino ka nga mangipagkakanyak ka mati? Pudno makide. Numapang ka impyerno, basol mo. Laki de. Takain ninom kong satanas. Kunana. Makitak di gayam kundo. Nakita mi da ipo si Jai. Makikita ti makikita. Wan, tililiw da ni satanas gayam. Hanga kalding. Awan ti kasta nga langay ti impyerno. There's no moral restraint. Wickedness prevails in their inner intent without any fear of judgment. May kadwa, awan ti buteng ti Apo ti matada. Handa ka buteng ni Apo Diyos jay langit. Haan nga sumsumrat jay panunot ka, nga anytime mabalinda matay. There is no fear of God in their eyes, Romans 3:18. Third, handa ba butang ti ukom? Romans 2 verse 5. Babasahin nyo man ni early. Romans chapter 2 verse 5. Verse 5. And after the hardness, After thy hardness. but after the hardness and Impenitent. impenitent heart, treacherous up unto thyself, wrath again against the day of wrath, and revelation of the righteous judgment of God. Agor-ornong ka iti ukom ti biyag mo.
But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath. Treasurest. Gururnong ka, kaslaba nang mo, je pungtot ni Apo Diyos. So manumapang ka, je impyerno, iriyaw munto, daytoy nga mangmangeg utat ta. Mabalindak nga katawaan, ngam kitaem no sinnon to, ti agisem kanya taruwa. No addakan to, je impyerno. There's no fear of judgment. Awan ti plano da nga isardeng jay basol. Ti meaning na their conscience is seared. Having their conscience seared with hot iron. Tapno malagit, maawatan nyo ti sear with hot iron. At ati bakam. Kasanom nga maamuan nga bagim jay baka. Ibagana jay nagan mo. Gusto. Diyan. Kasi kaday. Nino, tapno maawatan nga, maawagan nga bagit, dajay ba, yun din? Bintang. Ay, binta, tinagan na. Mo yung maganda, bintang, nga mang sakit yung nga makamaw. So, ibabad dati, apoy, isinit da. So, di nagsinitan, seared, ti awag na diay. Di nasinit, eventually, agwa diay, matay diay nga skin. Uray pitikam, kiddelem, sugatem diay. Haan nga mari na, dajay skin, jay seared. Ti na-seared, ti unsaved, conscience. No agbasol isuna, normal. Apit agpagpagaraw ka, nga ti answer na ti unsaved. Iso ti normal nga raramidin ti ag-boyfriend kinag-girlfriend kuna na. Normal ti thinking da. Hanga normal da jay. Awan nga iti masinit. Diyan ti pagkatao da. Their conscience is seared. Apingin tayo something ng Roger Basol, Pastor. Wala ta natiklaw. Nung ay hanga na timbok, isardeng na. At dadalat di kanta ni ganaganan di nagkanta itikwa. Don't Stop Me Now. What's that name? Freddie Mercury. Dahil iti word na. Hindi ganyan. Don't stop me now, cause I'm having a good time. Having a good time. Kung na yung statement yan, like Lady MacGyver. Dahil in research ko, sino nga tayo ito? Lady MacGyver nga dahil ito. Dahil gayam kat babae, according to Greek mythology, kasla sexual goddess. Kat kuna na, there's no stopping me, I'm burning through the sky, yeah. 100 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Kuna na. Handa ba pasardeng laglagabag ti bagit? Kuna na. Di inadal ko jeliri sa kay Kekurje to na. Ay sa iraw je mensahe na. Ti meaning na handa ba pasardeng agbasol. Talagang agbarbara ti bagit panagbasol. Iglo ko na ito. Sa pa'y napadasa nga kinanta. Awan kayang plano na nga isarteng jay basol. Tuloy mo to day ta, nga sa kasasaan mo, no addakan ton jay impyerno. Wickedness prevails in their inner intent without any fear of judgment. Kasao ka man. So, bari. Iti ka di Kristiyano agbasol. Nga tinagtumaan ti Kristiyano agpasbasol kin unsaved agpasbasol. Okay. Iputno nga salakan at nanainsyusan nga nadingit na. Uray awan makaambo di basol aglad ladingit. Tinaisalakan. Insardeng naman, Pastor, tinagladingit. Wanata natiklaw.
So ano, dati disdisiplinak dito eh. Kasi ka na yung bagbaga, damdamagan. No, baham minamo ni sarteng mo? Wino ta plano minawan ng sarteng? Hana kagsasaw, tinapalabas tayo. Tayo tinapalabas, napakawan, baka hangasikan di etata. Ngam isupay la ugalim, diya ka mo ninyo kasasaad mo. Third, the course of life, the peripateo of the dead. Peripateo, panagna. An unstoppable inclination to the course of this world. Wickedness prevails in their inner intent without any fear of judgment. Third, maudi na ita. Basahan tayo man. Begin. Ti panagbasol, han nga banag nga pakadidigraan jay unag konviksyon. No di kat normal nga taray tibiyag. Tiawag ti Bible kanyada, ang anak ng pagsuway, children of disobedience. Disobedient ka ro, dahil sumurot. Ito'y ang bagat, at dati agiinom di tayo di. Ket kunada, baptisticus daw. Diyan makanino man na, iglesia ni Manalaw, ay haan. Kunana mo diyan may sa baptis. Takwa. No inawat mo ni Kristo ket save ka. Kita nyo, oray manginuma, save pa. Kunana, nagloko na. Mga babenda to eh. Dayama tinaysalakan ng agbiyak ti basol. Agbasol ng mga agbiyak. Sinning is not a matter of conviction, but a normal nataray itibiyag. Disobedient nga ron. Pakibasa man, Brother Ruel, Ephesians 2:3. Their disobedience is expressed through the following walk and manner. Ang kanilang pagsuway ay makikita sa pamamagitan ng kanilang lakad at sa ganitong paraan, manner, sa ganitong paraan. Sige, Kapsan. Ephesians 2:3. Among whom also we all have our conversation in times past, the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and whereby nature the children of wrath, even as others. Pansinin nyo, kunana fulfilling panagtungpal iti kalikagom tilasag kin panunot. No niya iti kinayat ti panunot na kinlasag na awan mang lapad. Tira na latan. Isungarod nga isudaket anak iti pungtot. Timining na dayta agor-ornong dati pungtot tatitunggal basol paidam ti sangwanan ni Apo Diyos. Masapul ni Kristo mga lalata. No hang kapay na isalakan, maisalakan ka kumatanda. Their disobedience express. Sinning is a normal way of life. Di panagbasol, normal. Basta niya napanuno na. Ay niya pagtartarayan ti biyag na. Ngayon baga na nga, maturugak, jay ayan ti boyfriend ka, awan bibiyang mo. Kuna na. No membro ka ti church at tapiyang ko. Haan nga mabalit. Sinning is a normal way of life. Nag-Bible na, soul winning tayo, nag-evangelism tayo dito. Kuna na jay store dito, dito. Kadwayo nila kay nga kastoy. Aywan, kuna dagiti soul winners. Oh, data mensahe yo, nga numatay ka langit papanan, jay kadwayo ka, Diyos-yusi ba? Sino nang ibaga? Pulong kanyak di soul winners, sino nang ibaga? Jay story jay pastor. Damagin nyo man. No, inaganan naman, lusin no. Ay, naganan da. Lakayan, pinayabak dito. Yus-yusi ka, tatay. Ang kagulbudon, G-store ka diyan eh. Kaswitin bagada. When pastor,
Among kadi tatay numatay ka langit pa pa na. Amok pastor, daya mo tinay sa lakang nga payupyup mo. Kapri adi jay ko na. Isardan mo. Wala. Tamalaputan ti mensahe ti pan nakaisalakan ka po ti panagsigarilyo. Nohan mo isardan na ta panagsigarilyo, pilyon tabasol mo pumano ka to church ko na. Ay haan pastor, haan. Tubadar ka nga ron ti sangwana, nagsorry kayo ti church ko na. Nagsorry dito eh. Ginamag ko di anak na, Yosipal. Haanan pastor. Di unaglaan ng DCR. Haanin lang ay nalaang diyan. Haanan. Puno nga na isalakan, di lakay. Puno nga save di lakay. Tada kanya na ti panagbabawi. Ngayon ti unsaved, sinning is a normal way of life. Apay, pastor, pati kasta nga kapasit nga problema sa sekaswam, one, for the sake ti Ebanghelyo. Chismis to pa'y at tupagat no gaapa kayo. May kadwa, iti desire, kalikakon ti lasat, the desires of the flesh are the utmost means of achieving happiness. No maalak ti kayat ko, siya kun ti karagsakan. Nalipatak di term na dayto ito. The one word nga term na dayta. Basta naala na iti kayat ti pagina, ison ti achievement na nga kangangatuan. Hanga matalnaan iso na. No na maala di kayat ti bagina. Basol. Third, ti desire ti panunot na awan boundary na. No niya ti kinadakas nga na panunot na sky is the limit. Kuna na. Awan boundary na. Morals without boundaries. Pamati kayo, kakapsat, nga dati kastoy pa. Hang ko ibagbaga no sinno di jay nga nangag ko kuna na jay babae umay ka man taramanang ka mabitlaan 15 minutes lang nalpasin kuna na may ka na no pampanunot ka nya moralidad na dato morals without boundaries kakapsat. We are living in the ion, the course of the world cosmos. Masapol, ititaray ti lubong no kastoy, at dasabali nga makita da dapat, nga haan nga kapadpad at itaray ti biyagda. Tiawag na da jay, distinction. No iti kakatuam di opisina, agsasauta, ay, kunada, ti arkos tingiwa da pa nagsasawta, nagrinuker. Haan ka dapat nga kasjay. Sabali ka. Ti buteng ti impyerno kin panagukom. Haan pa'y nga nangik, it hasn't not yet gripped their minds. Not until inton mamatay lang to. Ti buteng ti impyerno kin panagukom, awan pa'y kanyada, ngam no agbugbugso danton, bisitaen kanto. No mabisita ka ket damaget to. Kantaen ta, DJ kanta iti adik. Nasaan ang liwanag? Di ngay pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. May tibiyag mo, sumuti kinayat mo basol. No, naintawal lang nga sao. No, mabalin nga hang kasulwiningan kumanya. No, mga mabalin, sulwiningan kalata. Taureg bugbugsot ka, no, naabutan ka, ibagak idalan, tipan na kay salahan.
Kadati bakit nga kaaroba mi idi. Nagbalin nga managlilipat. Isang kadamag na masaba na. Pastor, mabutungak na matay. Baka impyerno pa panak. Di pa nang luloko mo. Allah, wad. Allah, haan. Agure ka. Langlangayon ka lang. Amom ka din ni Kristo na tayo. Amo, pastor. Naglilipat ka laeng. Tabagat ka nga ro. Aya, mabangbang ara na. Ay, wala, nana. Kuno birthday to man, ang gatangan nak to man, lakot. Gingganahan kapay nga matay, mo mapansin na gito. Not unless, ngani kanto. The unstoppable inclination to the ion of, sa Tagalog pa, isang ayon niya, ang ayon. Ika'y umaayon sa cosmos. They have in their beating heart the sins, the choices, the talk, the dress, the songs, the wickedness, and the manner of all evil course of this old cosmos. Tiawag ni John Cañada, loving the world. And then wickedness prevails in their inner intent without any fear of judgment. Ni Satanas yarod ng tingnan. Awan ti moral restraint, awan buteng kiniapo Diyos, hata ba buteng ti panagukom, hata ba pasartel, ayan ti basol. That's the ion of the cosmos. Sinning is not a matter of conviction, but a normal way of life. Disobedient ka ro. Awan kabuteng na. Normal ti basol. Ti maudi kakapsa. Nyangay ko pastor, the dangers of frequent exposure to the truth. Anya ti pagkat, ti kanayon mo nga mangmangag ti kinapudno. Wednesday prayer meeting mangmangag mo. Friday Bible exposition mangmangag mo. Sunday morning, duwa nga mensahe. Sunday afternoon, duwa. 7 days in 1 week. 5 nga mensahe ti mangmangag mo. Nyangay ti dangers na of frequent exposure to the truth. Kanayon mo mangmangag ti kinapudno awan dating na kanya. Dati napanak, ako'y bagbaga di jay napanak na nagpritsan. Kuna na jay nanang na, Pastor, nasingpet to'y anak ko, Pastor, nasingpet. Sakbay nga natay kat nakikom-komunyon. Nang nanganti hostya, Pastor. So nga amok nga dajay langit. Ay titilmon ko. Hanak nga guwan, hanak mo nga agsasaan. Siyempre natayan. Di ganyan to jay mensahe madamdaman na. Iti kwan, naliwliwaak, taad dagayang iti may sa nga mga saba, nga napnapan jay balayda, napan nag-privilege. Dahil tinangtad ti liwliwa kanya. Hanga jay inbaga jay bakit. Jay nangag ko nga dadimanon kanya na tinabiyag pa yung suna. Dapat dito'y napanak idi. Bit pa di 2008 siguro or 9. Awan pa iti building dito'y. At dati agis spray dito'y poblasyon iti spray. Timangga, nagka-cancer ti lungs na. Kat ko na Pastor, no umay ka man dito, kahangkaman nga agpagbaglo. Tahan ko nga kaya tabawal. So no mapanak ijay, awan bangbanglo. Ag Bible study, akinan anusak, aging ka na idinatay. Every week nga nagana. One. Dahil titakkel nga pagyamanak ti Apo, sakbay natay, nabulbulanan diay, nga nabay Bible study. Siguro datuwa o talo. Tapuro salvation ti topic ko, ambukon nga matay. Ngamnan anusan. Sikangay nga nabiyag, kanayon mo mangmangag, expose ka ti kinapudno, to sinaka mo, dulaamin ko na. Hamo matibagbaga di adulaamin.
Makita nga yung tibiyag mo. The dangers. Tiyawag na, anak ti pungtot, children of wrath. Nag-aantay ka ng puot ng Diyos. Nga ti-resolve na, dangers na. First, tumangken ti puso. Kadidingag mo ti kinaputno, awan tun tating na kanyang. Ti taka agputen. Datay mangmangag mo ti kinaputno, kastoy ti kanta jotag mo. Twinkle, twinkle, little star. Naboring kan. Nabor kan, nagselselpon ka. Tumader ka, magnaka. Kitanta. No, an aming ama maturog, ang concept na kayo niya. Siyempre, bakit kayo matay? No? Iturog yun lang. Haan mo nga di jay. Ibagbaga siya maturog, awan piyang na. No, makaturog kayo, dapat, kasla jay sumangsang ayon kayo. Wan, gusto ko na. Basahan, Mari, Ephesians 4:17 and 18. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding carnal, being illuminated from the light of God, through the ignorance that is in them, because of the blindness of their mind. Nakita niyo praise nga, verse 17, vanity of their mind. The meaning ti vanity, emptiness, ti panunot. Nakita niyo verse 18, blindness of their heart. Awan serserbina iti panunot ta, bulag pa iti puso da. Kanayon mo mangmangat ti kinapudno, baka awan ton, ti dating na kanyam. Light rejected increases responsibility. Habang nalawlawag, mailang lawag king kati kinapudno, kat kanayon mo nga i-reject, nadagsan to, tibay dam. Gasam di pudno awan dating na kanyan. Next. Na bintar. Gusto, bintar. Iti konsensyam. Seared conscience. Ephesians 2:3. Fulfilling the desires of the mind. 1 Timothy 4:2. Papasahan tayo man, nagiti preachers din ikaw. 1 Timothy 4:2. Dito yung man nakablong along sleeves. Diba? Yeah. Ni Davi, tinagan na. Ni Brother Davi. 1 Timothy chapter 4, verse 2. Kasi nagmaman si Mike said, Speaking lies in hypocrisy, having the conscience seared with a hot fire. nangyayari ko na having ko na. Thank you. Cover ko na ba? Sanay na kami ti English na kita nga kagangataw. Having ko na. Their conscience seared with hot iron. Jay awan rin na nga panuno da, isukat masurot ang tibiyag da. Jay awan, jay kimalyo nga panuno, isut mang patpataray, kanya da. Nya data, continual exposure and resistance to conviction can dull the senses. Kanayon nga pan naka-expose mo, kanayon nga panaglaban mo, iti pan nakisao ti kinapudno, purulen na, tinakam mo. Uray agsasawak ton, isardan mo, tabasol mo! Ano ko na? Sino ka kuma? Can dull the conscience. Haan nga gaputi kinapudno, mang sakit ti tao no. Not the truth itself harms people. Hanga mang sakit ti kinapudno. But that persistent rejection, diag tultuloy nga panang reject mo, ti kinapudno, mang patangken ti puso, nakam mo. Dingdinggam to ti kinapudno, awan dating na kanyang. Seared the conscience mo. The dangers of being exposed, frequently exposed to the truth. Third, dahil iti pinaka-nakabubutin, numatay ka to. Greater degree of punishment.
Children of disobedience, verse 2. Children of wrath, verse 3. Yehan mo nga pa nagsurot, pahitam to, tiyag na na yun. Luke 12:47 to 48. Luke 12:47 to 48. Yung preacher nga tayo getting nga. Luke 12:47-48. Tigpigsaman kapsat. Yasinig ko Jemal. Luke 12:47-48. And that servant which ruled his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And unto whom Men have committed much, of him they will ask the Lord. iti tagabo nga amuna ti pagayatan ti amuna. Kathan na insagana iti pagina. Han na inaramid iti nakem ti amuna. Mabasnutan to ti ado nga sapli. Ammom jay pagayatan ti boss mo, amoy naranid. Kat no umay to jay boss mo, saplitan na ka. Ngam jay haan nga makaammo. Haan nga maikari iti saplit. Basit laeng ti saplit nanto. Kasi asinuman ti ado ti naited, ado ti sapulen kanyana. No ado ti naitalagking ka, ado met ti dawaten na. Kasla ni Spider-Man na to eh. Sige di po nga Spider-Man. If you know more, you have more responsibility. Ado ammo, nadagdag sen responsibilidad mo. Kanayon mo mangmangag ti kinaput no. Dakkel to, paidam. Tiag na yun. Pabalin mo nga katawaan tatareta. Pabalin mo katawaan. Ngamhaan to no natay ka. Pasaan tayo man dahil ito kakapsat. Meaning na, begin. Nangato at ato nga panakam mo at ato iti sumbatam. May katwa, all together, begin. Dadakkel nga pribilehiyo ng ngigyo every week, dadakkel to iukom mo. Those most exposed to the gospel, yet rejecting it, face severer judgment because they sin against clearer light. Ang ko'y kabilang ginangalaak ti quotation na. Dahil kat pastor galakay nga natayan, at jay langitin isuna. Kadagiti tattao nga na-expose ti Ebanghelyo, and yet rejectaren da, sangwen danto, tinakarkaro nga pan nakaukom, gamin nagbasol da tinalawag nga lawag. Dasang Wednesday, maysa, Friday, makangag ka. Sunday, talo, ti mangag mo. Sumurot kanto pa ti Bible study, mangag mo manen. Sa kanto na tayo. The dangers of frequent exposure to the truth. Hardened hearts, seared conscience, greater degree of punishment. Tintay pa naglipas ti saludsod kakabsat. Don't shrug this off. Hamoy kasta. Tapay day, ting, karana. Saan kumatbiyag ti biyag mo? Hanyo tratuan nga nalagaan da ito. Haan nga naikari kanya tayo, ti mapasamak inton biga. Ahan nga naikari kanya tayo, ti biga. Hantay amuno agriintay inton biga. Don't shrug this off. Don't treat this lightly. We have no promise of tomorrow. Eternity is no laughing matter. Tiyag na nayon ha mabaling nga katawaan. Dagiti kinapudno nga bangbanggag mo tata, kat i-reject mo tata, mausarto king ka. Basa nyo ti Romans chapter
chapters 1 and 2. By damto amin nga nangeg will be used against you someday. Tingnan nyo man, di pa naglipas. Utubo man, bibiyag mo, examine your life through the following lenses. O muna, nya ti pananaw mo ti basol. How do I view sin? Nya pananaw mo. Nalagaan, mayat, itutulin, inya ti pananaw mo. No naisalakan ka, karurot mo. Although kayat ti pagi, sangitam. How do I view sin? Number 2. At nakadi iti panagbaba, iti pattern, iti basol, iti biyak mo. Makiskisayan kadi, iti panagbasbasol king ka. Is there a decreasing pattern of sin in my life? Winukumar ka raw. Third, iti katibiyag mo, agturturong iti kinalintag, holiness. Is my life moving toward holiness? Fourth question. Agkurkurag ka kadi ti sao ti Apo. Kabuteng mo kadi ti sao ti Apo. No makangkangag ka ti preaching, mabuteng ka. Agdandanag kadi jay nakam mo. Baka Apo, baka nalapsing ko dayta ko na aramid. Mabuteng ka kadi. Fifth, do I thirst for the Word of God and fellowship with the saints? Mauwaw ka kadi, ti sao ti Apo, kinpadaki kaysa, ti padam nga nagsalakan. Adalin nyo nga na imbag dayta nga sa lutsod, taday ta ti sa marina, di lesson, whether you are saved or not. Ephesians chapter 2, the peripateo of the dead, tipag na itinatay, an unstoppable inclination to the ayon, sang-ayon sa takbo ng mundo. Sin is not accidental, it is natural, ti ang say. At dajay biyagda iti basbasol, panagpili, panagsasaw, panagpadbado, kanta, kinadakas, ken iti paraan, ti dakes nga taray ti lubong. Inayat na ti lubong. Wickedness prevails in their inner intent without any fear of judgment. Yung pagana, dati ti akad to address. Dati, no maturugak jay balay ti boyfriend ko kat karawan na. Iso ti kayat ka. Awan ngay puteng. No minuma. No basulat. Shut that toy. Baka gamin, awan lapet mo gamin, ni Satanas, yakin igam. No fear of God in their eyes. No fear of judgment. No plans of stopping the sin. Sinning is not a matter of conviction, but a normal way of life. Children of disobedience. Basta naala na di kaya na, ison, tiragsak na, ti danger na, tumangkan ti puso. Matay ti konsensyam nakam mo. Dakkel to ti baydam, jay impyerno, ti agnanay. Haan nyo nga laeng-laengan daytoy. Tahaan nga na ikari kanya tayo ti bigat. Nya ti pananaw mo ti basol. Makiskisayan ka ti panagpasol ti biyag mo. Iti ka ti biyag mo agturturong ti kinalinteg. Korkoreg-reg ka kadi ti sao ti Apo. Mabisbisin ka kadi ti sao ti Apo. No iti answer mo kahaan. The deadness of the dead. The attitude of the living dead. Ipakita tumad kanya yung kalpasan nga natay ti tao. Nga nabiyag ti tao. Adamat ugali na. Jay dati nga natay, makita yung tumad, jay ugali na. The life of the quickened. Jay ito ugali ti napabiyag. Adalam man, tibiyag mo, kapsa. Do you have the fear of the Lord? Apay nga ibagbagak isursurok na ito. The best way to encourage you is to show you no pudno nga safe ka winuhaan.
Tumagar tayo, pakilukat man ti Bible show. Luke chapter 10. Tumagar tayo amin, kakabsat. Luke chapter 10. Verse 20. Gigitan tayo nga magbasa. Luke 10:20. All together, begin. In this rejoice not. Hantay kanong agragsak kadagiti demonyo, nagpasakop da kanya tayo. No di ka tagragsak tayo, agragu tayo, gamin, tinagnagan tayo, nakasura. Jelan. Anya iti mangted, ipigsakin inanama, nga kayang nga labanan, tirikat tibiyang. No amom, nga naisurat tinagan mo, kilibro iti langit. No amom, nga naisalakat ka. The greatest joy, kakabsat, is knowing amom, nga naisalakat. Tata, baka haan mo na awatan ti salvation. Iso nga iti basol kanyang ket nalaka. Kasla ko nagpritsak somewhere ijay nga to. Inpakitak nga talaga ti doktrina na. Nga iti pudno nga naisalakan. Hebrews chapter 10, inpaganat ket ko talaga nga intalmag ko ti saw ti Apo. Hangko nga church ni Jay, yung nagpritsak ijay di, inpakitak nga ti pudno nga save na patag ti church gathering. Inmamag ko ng taraminte. 300 tinagtingag nga tatao. Kalkalpas di message. Nangan kanilaan. Halos kagutwahan nga nagsubli. Ti mother di pastor daket kinunana. Kitain nyo dagitoy. Ado ti unsaved ditoy. Wala na. Agasan awan buteng dati sa uti Apo. Kalkalpas nga naglawag di mensahe. Awan buteng da. Malagip ko na dyan. Samoy pagapang kalangit. Apay ayat ay ipagbag dito. Hana nga gumurgura king ka. Ikas kasabak. Ti masapul nga mangag mo. Because eternity is a very long time to be wrong. Tiag na na yun, awanan ti makapanaw ijay. Duwa, habang nakatagdagan, duwa ti sitwasyon sa impyerno nga nakasurat sa Bible. First, panagsangit. Maikatwa, panagngarat-ngat tingipon. Ti sangit, handa namnamaan nga mapanda impyerno. Nagsangit da. Di maikatwa, tinasakit. Di ngarat-ngat tingipon, may salang di ay, rurut. Nya karbengam nga nang ibarsak kanya kito. Karkarurot ka! Kunanak ni Apo Diyos. Ngam no adalam jay biyag na. Ti agngaret-nget tingipan na. Jay kanayon nga na-expose ti kinapudno. Ngam haan na inpagan. May maya laeng rin nga manggag mo tatada ito nga ipagpaga. Kaysa haan munton nga manggag ti agnanay. Amen. Kakabsat. Eternity is a very long time to be wrong. Ti panagkapilya, haan nga sa pilitan, no save ka. Nya kumanadagsan dito. Nya kaya yun. Kasano ngayon no syakkat charismatic. Tambor naman, my friend. This is the day. Sala kayo? The day that the Lord Sala kayo ba? Can you feel Him in your feet that is keeping you alive? Oh, keeping you alive. Oh, sige kayo? Wino kasuti kayo? Nga to tayo nagitiima tayo nga duwa kakapsat. Sa tayo kikitgan nga kantaan, Apo mga asika. Sa tayo ito pumila at magantay amin iti tinapay nga nagtimbok ko. Hanyo nga
Hanyo'y palubos nga dumkat, ay hindi nga langalayo, kada ito nga tinapay, kat, na santuan, numapanti nga langalam, managpasol ka. Kita tayo nga magbasa, ako mga asika. Kasyete kayo? Wino kasyete kayo mga. Lukatan nyo man kadi, iti comics yo, ipasugo, pasugo gaya. Pahina 27. Sabi ni Ernie Manalo, kaya kasi, hangkay paspasa ti Bible yo, tagpagtit kayo, no pasa kay ti Bible yo. Gamin iti laeng inikhan ni Apo Diyos kipan nakapaling nga mangilaw-lawag iti sa una, katjay ministro na. Siya lang kanong, hang kanong agbasa Bible, bawal kay kanong basa Bible yo. Bueno kastoy, lukatan tayo ti Bible tayo, tabis nga bisngayat ti meaning na. Kat ipakita ti kasasaad ti kararuam whether naisalakan ka winuhan. May mayat nga mga ti kinapudno. Na may mayat ti nasakit nga kinapudno kaysa nasamit na kinalangso. Kami hantay igem ibiyat tayo. Kunana ti Bible, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. No, ato iti baso laglamiis iti tao, ato di mapanti impyerno. Ay ato nakakapsat. At alam whether you are saved or not. No, ang kapay na isalakan ni Kristo na tayo jay cross. Tandaan na nyo natin, ni Kristo na tayo jay cross. At nagamit basol nga mukhay nga baydan. Baydan data jay impyerno. Ni Kristo nagpalin nga tao. Ni Apo Diyos nagpalin nga tao. Ta iti babaw ti perfecto nga biyak na. Jay basol mo mabaydan na. Tapno de jay biyak na nga perfecto. Iso ti isukat na, ibado na king ka. So nga da jay awan basol na. Isunan tinatay, jay cross. Iso na ti pagtalkam. Iso na kat na itanam. Tay ti bayat ti basol pan nakatay. Tano sikat ti batay, jay impyerno papanam. Ngam ni Kristo natay, ijay cross. Na itanam, tay ti bayat ti basol pan nakatay. Tinaimbag nga damag ni Kristo ti may katlong aldaw nagunga. Kaya sa awan, inabak na ni patay. Jay hantay kaya nga abaken nga bayat ti basol patay. Inabak ni Kristo. Nagungar iso na. Inabak na ti patay. Inabak na ni Satanas. Inabak na ti impyerno. Napnak na ti Diyos Ama. Tinawdawaten na nga bayat ti basol. So nga no si ka agtalag kin Kristo, kas manubot kin mangisalakan mo, you repent and put your faith in Christ, you will be saved. Nupod no nga naisalakan ka, ni Kristo na awatan ginaramid na, tinalag mo, malipod pan nakatay, biyagin na ka. Makitan to kang king ka, ipudno nga ugali, tinaysalakan. Adalam, tibiyat mo. Amami kin Diyos mi, in this pulpit is preached your word. We examine, we even study the Greek meaning of the word and the flow of context within the given chapter. Nalatak ti sa uyo, Ama. Ngam adu dagiti agkuna nga naisalakan na ngam handa kaya nga impatan ti basol da. Handa kaya. Hanga handa kaya, handa kaya. Amangan, it's a self-deception. Lukundan ti pagpagida. Ngam no man pud no nga save taket kastoy ti ugali da. Naunag-una yan tayo nga basol. So nga idawdawat ko, Diyos ko, tulungan ti Haven Bible Baptist Church nga iti kastoy nga mensahe dapat maikasabang. Ta iti lubong maisuro, ta iti lubong the ion of the cosmos. Patarayan na babaan ti pilag ni Satanas iti biyag kita tao, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. And were by nature the children of wrath, even as others. Ma-examine me whether we are in Christ or not. Iti na ito'y agsaba, Ama, no daman dito'y nagtitingaan miti saan pa'y nga naisalakan. Gaw atin yung kadi. Sakbay mauni iti amin. Uray pa'y dyan nabayagan nga membro.
Oray pa'y ginabayagan nga membro. Hanga porket membro sa iban. Pakpakaasig ka na kayo, Ama. Kabukbutan. Iti sumarunong nga biyak. Kabukbutan ti impyerno. Kabukbutan iti lake of fire. Awan ti. Awan Diyos ko iti mayat dita. Naman yan ti panang tabtabbaaw ita tao. Kapri-preach ko pa'y laeng awandan. Kaisursuro pa'y laeng awandan. Diyos ko, awan ti buteng ti tao nga han nga na isalakan. Ngam kaasyaman, dagito itingtingan. Ti kabuteng ko ta frequent exposure to the truth. Idawdawat ko ti adu nga kaasin. Kadagiti budpudno nga na isalakan, we will rejoice because haan kamin nga natay ada kamin kin Kristo. Tulungan na kami, Apo, tulungan na kami. And be merciful to us. Ti church, iti members, ti daytoy nga eklesiya. Idawat ko that you give them the heart to rejoice in the truths. Haan nga daytoy pastor da nga pulis kag berberok ti basol. But I am a preacher wanting to help them, Lord, walk with you properly. Iti pulis, tiliwenda because they have the authority. Tiliwenda ti agpasol. Ngamhaan ka nga pulis, Ama, nakabukbuteng isingir ti basol, isang Juan. We beg for forgiveness, we beg for healing kada kami. Iti healing in a sense, jay uneg nga scars of sin, dagiti dadagsen nga padpadagsen, mangiluplup kada kami nga mag-agkokos ti puteng. Those are sins and we ask for forgiveness. Tulungan na kami nga panunutin who we are in Christ. Have mercy on us, Lord. Tulungan na kami nga maawatan ni that we are loved by the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for forgiving our sins and thank you for loving sinners like us. Kantaan mi man kadi iti may isa nga kanta, Lord. Awatin nyo man kadi, let this be for your glory. And even the offerings nga alaan mi. Tulungan nga masarakan itong galmay sa nga faithful in giving what is due unto you, Lord. Guard our hearts and minds. Help us to be involved in the gospel ministry. Nabasa mi na tayo Colossians 4. Take it unto the ministry that thou fulfill it. Giving is a ministry in the church and we ought to fulfill it. For thy glory and praise alone. In Jesus' name. Sakbay tayo man nag-offering, tumagal tayo makapsat. Let's sing. Yet not I, but through Christ in me. Siya man timangidalan, kakapsat. Okay, islamin nyo. Nandyan ba? Makita dito. All together now. What gift of praise is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. Sino ni Cristo? He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. Dati ti puteng ti kararwa, nasipngat ka no ti rabii, ti meaning na, jay sipngat ti basol, ngam ammok, hanang abaybay ang ti apo, tain karina nga kumatwa kanya,
So inyaman iti pagnaak, ipilit na makita ti biag ko. That is assurance of salvation. Second stanza, begin. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on, rejoicing. For in my need, His power is displayed. Chorus. To decide, sino bang isakit? My shepherd will defend me. Through the deepest valley, He will lead. Amen. All the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. Walang kapalaran ang aking katatakutan, sapagkat alam kong ako'y napatawad na. Itinapakawanawan pagbungan na. Sigurado ti masakbayan, pinaydanan ni Kristo. Isuna nagungar, tapno atiwan na, abakan na, ti patay. Third stanza, begin. No faith I dread, I know I am forgiven. Amen. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my part. And He was raised to what? To overthrow the grave. To decide hope defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released. I can see I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, He said, sumurot ti putno nga isalakan. For He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew. Until I stand with joy before the throne. Yan, chorus na. My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips, yet not I, but through Christ in me. Baka na tayo, sukli tayo after 15 minutes. Let's prepare our offerings, kakapsat.